जतन खुलुमखा हामबाय तिनि ताकुक डेभिड मुरा सिंह बो दिल्ली थांनाय तिप्रासनि बांगै ओ हानि बसानि बांगै थांनाय बनिनि बांगैया आनि बांगैया जतनि बांगै पैदल यात्रा कक तो साजानाय गोबां मा दं जों बनो साइमाव बाहायके ताबोनो बो दिल्ली हायके थांगा नांगौ बाहायके प्लेन दङ ट्रेन दङ गोबां मा थांमानि लामा दङ बनि बिसिं रिजन दङ बनो मावान सकनाय नेरौनो कायसा ओ हानि बसानो कायसा तिनि आं कक साना मुसुगो नेरौ जत काहाके खाना बायदि कगनो ओ हानो ओ भारतबर्ष न 1200 থেকে 1500 বছর চিনি মুসলিম শাসন খাইজাক যত সিউ হাপা তিনি ও হাও ও হা জাগাও ও দেশ চুংসি সংখ্যালঘু जोंनो সুযোগ সুবিধা রইয়া ওয়ানসক নাইগ্রা দেখিসা ওয়ানসক দি ভবিষ্যৎ ন ওয়ানসক দি निजिनि लुकरग न निजिनि बरग न निजिनि बुखुं बारा न हायखे सुमानाय गोबां मा कमेन्ट बसि बुइनो फुरुंमानि सि तमाफु हायखे पदे पद साइ दङ ओ बरग नां साना मुसुगु बाक्सा दालाल दंबायो ओ हा बसानियो ओ हाओ जे हायखे दंनाय এই 10 বছর পরে 20 বছর পরে ওয়ান সক নাই দি কাইসা ভিডিও আং এড খাইরনাং তলাও ও হা ত্রিপুরা বিসিङ আগে ত্রিপুরাসা কইफो উপজাতি জনজাতি কইफो বুঝতে পারছেন 0.6% দে 5% দङ কারা প্রকৃত অনুপ্রবেশকারী ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে অনুপ্রবেশকারী হচ্ছে উপজাতিরা আমরা যদি ত্রিপুরার যে সেন্সাসের ইতিহাস ত্রিপুরা মার্চ করে ভারতের সঙ্গে 49 সালে 15 অক্টোবর 51 সালে প্রথম লোক গণনা হয় 51 সাল থেকে 2011 পর্যন্ত হিসাবটা আমাদের কাছে আছে তারপরে কোনো সেন্সাস হয়নি এইখানে যে লোক সংখ্যার হিসাব আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরাতে বাঙালি জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এই 40 বছরে 51 থেকে 2011 দেখা গেছে 460.87% বৃদ্ধি হয়েছে বাঙালি জনসংখ্যা আর এই জায়গাতে উপজাতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 507.56% তাহলে কি দাঁড়ালো এখানে মধ্যে অনেক বেশি প্রায় মানে কি বলবো 47% লোক উপজাতি জনসংখ্যা বেশি বেড়েছে ওয়ান সাতংফু বেয়াংনি অনসে ফাইবার বেয়াংনি অনস ফাইবা 184 জন রাজা সভা রাজালে সভা ও 100 বরক দংমানি বিসিङ রাজা মানে 100% যদি 80% সুবু বুসু পার্সেন্ট 6% ওয়ানজি সরি তেপ্রাসা দং আনি কক অ্যাকর্ডিং টু বনি অমনিতা 6% যদি তেপ্রাসা দংখাংকে 183 জন রাজা বেয়াংনি ফাইব 183 জন রাজা ও ত্রিপুরাও শাসন খাইনাय বরলে বেয়াংনি ফাইবা আনি কক খেবনো বেয়াংনি ফাইবা ওয়ান সারক দে মনো রাজা ন ত্রিপুরাসানো মাসানো হাইকে তই ফাইবনো দে রাজা খাইনা হাইকে চং হাইকে দেখায় তাবক নি দিন ও হানি বসা नेता कत रोंमाया सबां माबा नों जुदि माखे मासा मुसा अंगो ओ रां चानाय बहायखे दफानो चुबानाय दफानो उन्नति खायना दफानो म खायना हिनै जागा सगै रां चावै निजिनि कुड बेलेन्स बैंक बेलेन्स निजिनि अट्टालिका नक तांगो बसाबुतैनो हाय रां गोबां मा आमेरिका रो लन्डन रो बहायसिं दङ जों एडिसियो दं फायो आं एडिसिनि बसा जों सुजुग सुबिदा माया स्कुल करै हस्पिटाल करै मुंसा फुरुंनाय जागा करै स्कुल तंखांखे मुसुक मुरुक माहिके बाक्सासि आनो काइसासे एग्जांपल फुनुं मानाय दे नेरो फुनुं मानाय दे ओ बहाय कमेन्ट खायनाय रौनो आं साना मुसुगु नेरो आनो फुनुं मानाय दे काइसा फुनुं दि एडिसि बिसिङ प्राइवेट स्कुल या सरकारी स्कुल नन एडिसि हाइके डेभलप के दङ बहायके फुनुं मानाय दे स्कुल दङ कलेज दङ इन्स्टिट्यूशन दङ मेडिकल सिस्टम दङ सैनिटेशन ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी लामा दङ दे गरि प्रमाण रमाया आनि एलाकानि कगनो आं साइ दङ apa nero oro comment khayo David Muरा सिंह bono buino phunung mani bono haike thango nero lacia de nero laci itsa laci mung kri de pa are khoroksa boro dofani bangai nini jatini bangai nini bangai ani bangai jotoni bangai o edisini je tabok bohai condition mani bangai bro kaisa protest khaila bobo kaisa protest khaimani lama bobo u গণতন্ত্র দেশ ni kaisa protest khaimani lama nero sia aso mosuk de nero ha hari David Muरा सिंह takuk nong hangi anywhere sung ni loge tongo haini angte kaisa kok tewasa repeat khai tongo o desh 1200 থেকে 1500 বছর মুসলিম শাসন খাইনায় তাবক মুসলিম নিবাঙ্গই খরকসাসা নেতা করি বাজানায়
masa sare takri bacanai masa sane takri kok sanai kai saya siring sini id puja poro jongno bulayu toglai musuk samani bumti boro musuk phalu jong paina mai pore jongno bu hai sinai di wan sok nai di kisa kogno jongko asuk dorok jongno ottachar khai tong sara bharat borso asamo nai di bahai tong sudu nero boro thangnai ba boro thangnai u hano yakari boro thangnai ba tabo percentage nai di deprasani percentage bahai ke tola phai tong nai di wan sok nai di lachimung bela lachimung sa